हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। समस्ते केनता अच्छा? आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ହେଲା ତ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ନି ହେଟାକେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଭାଗ नु ତିନି ଭାଗ કરવા ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆମେ ବତେଇବିନି ନା କାଣା କାଣା ଆଣିଥିଲି କହିକିନା କେନ ମନା ତ फ्रेंड्स କାଣା କହିବି ମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ବୁଲିକିନା ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିଛି କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ ନାଇଁ ଥାଇ। ହେଲେ ବି ମୋର ନାନୀ କହିଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ଆଣିବା ଲାଗି ତାକି ମୁଇଁ ତ ବାଛି ଜାଣିନି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲି। ବାକି ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ କୋର୍ସଟା ନାଇଁ ଆଣିଲି। ପୁରୀର ଫେମସ୍ କାଣା କହିବି, ଫେଣି ମୁଇଁ ଭାବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା କରିକିନା ମୁଁ ବେଶୀ ଆଣିବି ନାହିଁ, ବାକି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନା ବେଶୀ ମିଠା ନା ବେଶୀ ସିଠା, ମାନେ ପୁରା ମିଡିଲ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନା ପୁରା କହନି। ତ ହେଟାକେ ମୁଇଁ ମାନେ ଭାଗ କରିଦଉଛେ ଭୋଗଟାକୁ। ବେଶୀ ତ ଭୋଗ ଆଣିନି, ମିଠା ତ ଖାଇବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା, ଭୋଗ କାଣା ଟିକେ ଖାଇଲେ ହିଁ ହେଟା ବହୁତ କିଛି। ତ ହେତ୍କି କି କିମ୍ବା କହିଲୁ ଆଉ କମ୍ ନଗି ହେଇଥିଲୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିନା ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠେ ମୁଇଁ ଇଟା ପ୍ରସାଦଟାକେ ଇଏ କରୁଛେ। फ्रेंड्स देखो इटा ना आज ई पैकेट थी पूरा थिला केतरा 3 3 6 7 8 9 टा केते थिला 2 3 4 5 6 टा थिला भाल के जाने याद नहीं न, बाकी भल लागला बोले इटा पूरा पैकेट बही आनलु। इटा मु दुईटा रखली, इटा सिंदूर भरवा एते सुंदर लागू छे ना इटा। इटा के देखो ना देखलबो सिंदूर भरवा मुई भी दिस तापरे इटा हला शंखा चूड़ी ओरिजिनल के नकली मु भी जानी नहीं, जेंडा मिलला पुरी रू बुही आनली। इटा देखो चीना माटी रो इटा पूरा गोल अच्छे, ए बाकी टेढ़ा अच्छे देखो। इटा बाकी चीना माटी रो इटा पूरा गोल अच्छे, इटा पूरा टेढ़ा अच्छे शंखा। आउ एदे पेन चालू दिखने जे मा बाटो मेले देला इटा को एला 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 दुई थर अंदा कले हेबा। आउ आदे माली ई माली तो मते बहुत भल लागला, दुईटा खाली आनी जी होंगनी कह पूरा शाइनिंग मारू जी छी आउ के हेले आंती ना तो ओनली आउ हे सामान किनबार प्लानिंग रे तमे जाई नहीं तो केना रहले घिनबी दे। अब ये ब्रेसलेट तो छुआन लगी दुईटा आनी आउ सिंदूर खोला वाला मिलसी बोले इटा आनली। आउ भोग भोग आनली बेसी भी नहीं तो एतकी ही सामान आनी किछि नहीं जानी किछि नहीं सामान किनबार प्लानिंग रे ही नहीं थे। हम सोच बुली जिमु बुली आसमु, बाकी पूरी की जीवा और सोच खाली हाथी आसबा तो हेई नहीं पारे, तो जानता ले भी किछि ना किछि से माने आनबे। आउ हेना तो फेणी पूरा फेमस आउ मुई चाखी नहीं थी चाखली एते टेस्टी लागला, दुकान रे हेले चाखती बहुत मीठा वाला लागबा कहले को मानली, बाकी रूम आसिना खाइली एते टेस्ट लागला ना आपका में पोस्ता बोली जे का हला जे मैं नहीं आंदी बेसी कही ना तो एतकी ही
ଏତିକି ହିଁ ସାମାନ। ବାକି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚକ୍ର